पिला माने समस्त को स्वागत आज ओडिया पीरियड को मु आशा करछि तम माने सब निश्चय भलरे थिबो। तबे आमे आज पढ़िबा हमर अलंकार शेष भाग अर्थात आमे पढ़िचंती अलंकार काहाकू कुहा जाय, अलंकार आवश्यकता कौन, ता छड़ा आमे आलोचना करचंती जे अलंकार दुई भाग रे विभक्त, गोटे होची कोन शब्द अलंकार आ गोटे भाग होची अर्थ अलंकार। ताहले देखो आमे शब्द अलंकार आ पूर्व पढ़ी सारचंती, शब्द अलंकार आमे आलोचना कर सारचंती। आज आमे आलोचना करबा अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार अच्छा अर्थ अलंकार कहले आमे कोन बुझंती आगर भी मध्य आलोचना कर सारचंती जे देखो कहले काहाकू कुहा जाय। आमे हमर पूर्व पीरियड रे आलोचना करचंती अर्थ अलंकार कहले आमे बुझंती अर्थ अलंकार अर्थ हमर काव्य रे बा एक पद रे भाव र माधुर्य एवं तार अर्थ जो रमणीयता प्रकाश करथाय ताहाकू अर्थ अलंकार कुहा जाय। ताले भाव आउ तार अर्थर माधुर्य है आमर अर्थ अलंकार। ए अर्थ अलंकार निमंते देख विभिन्न प्रकार पदर व्यवहार करा जाए, विभिन्न पदर विभिन्न प्रकार अर्थबोधक एथिपाई विभिन्न प्रकार अर्थबोधक पदर व्यवहार करा जाए आमर पदर भाव आउ अर्थर चारुता प्रकाश करा जाए। ताले आमे जानिले अर्थ अलंकार कहले कोन ना भाव आउ अर्थ, भाव आउ अर्थर चारुता प्रकाश पाए। किमिति प्रकाश पाए ना विभिन्न प्रकार भिन्न अर्थबोधक पद द्वारा। केमिति प्रकाश पाए ना देख भिन्न अर्थबोधक पद द्वारा, भिन्न अर्थबोधक पद द्वारा बुझिपाल। भिन्न अर्थबोधक पद द्वारा आमर जो काव्यर बा पदर जो प्रकाश पाए कौन भाव अर्थ ताकू कह जाए भाव। उपमा अलंकार तापर हैला कौन उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार रूपक अलंकार तापर हैला रूपक अलंकार। ताहले देखो अर्थ अलंकार को आमे बुझिबा पई हमकु पढ़िबा को पड़िबो उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। ताहले पिला माने बुझिलो आमे एबे पढ़िबा एई तीनोटी अलंकार पढ़िले आमे जानि परिबा अर्थ अलंकार काहको। पिला माने देख आमे आज पढ़िबा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार काहाकू कुआ जाए ना दुई गोटी वस्तु मध्यरे सादृश्य कथित हेले समान धर्मर सादृश्य, दुई गोटी वस्तु मध्यरे समान धर्मर सादृश्य कथित हेले जिंदी बही जिबा उड़ीबा ए सब हला गोटे कोन समान धर्म। यदि समान धर्मर सादृश्य कथित हुए ताहले ताकू कोन कुआ जाए ना उपमा अलंकार कुआ जाए। ताले दुई गोटी वस्तु मध्यरे देख दुई गोटी वस्तु मध्यरे समान धर्मर सादृश्य देखा गले ताकू उपमा अलंकार कथित हेले ताकू उपमा अलंकार कुआ जाए। ताले दुई गोटी समान धर्म बाय हमु कोन दरकार गोटे को आ गोटे सहित तुलना करा जिवो। तेणु गोटे हला कोन ना उपमेय, उपमेय उपमान समान धर्म, समान धर्म उपमेय कुआ जाए जो वस्तु को वर्णना बा तुलना करा जाए ताकू कुआ जाए उपमेय। उपमेय हैला जहाकू तुलना करा जाए, जहाकू तुलना करा जाए, तुलना करा जाए बुझिपाले हैला कोन ना उपमेय। उपमान कुआ जाए काकू ना जेउ प्रसिद्ध वस्तु सहित तुलना करा जाए। उपमेय हैला जहाकू तुलना करा जाए, उपमान हैला जेउ प्रसिद्ध वस्तु सहित तुलना करा जाए, जेउ प्रसिद्ध वस्तु सहित तुलना करा जाए।
तुलना करा जाए। अच्छा एठी समान धर्म बा साधारण धर्म, समान धर्म बा साधारण धर्म जहाँ ए दुईटी उपमान उपमेय मध्य दृष्टिगोचर हुए ताकू धर्म। तापर देखिबा उपमावाचक शब्द, उपमावाचक शब्द, उपमावाचक शब्द कौन जेमती यथा तथा बुझिपार कि ए जहा द्वारा जो शब्द द्वारा ये दुई उपमान उपमेय मध्य जो समान धर्म को तुलना करा जाए बा सादृश्य को दर्शा जाए ताकू कुआ जाए उपमावाचक शब्द। ताहले बुझी पारल। एबे आमे आलोचना करिबा उदाहरण माध्यम रे। उदाहरण देले तम माने उदाहरण देला परे तम माने देखिबो उपमान उपमेय समान धर्म उपमावाचक शब्द सब चिन्हि परिबो तापर तमे बुझी पारिबो। अच्छा एते कि मन रख ताले उपमेय का बजे जहा को तुलना करा जाए, उपमान का बजे जो प्रसिद्ध वस्तु सहित तुलना करा जाए। समान धर्म कौन ये उपमान उपमेय मध्य जो तुलना करा जिबार जो साधारण धर्म देखा जाए। आ उपमावाचक शब्द कौन ना उपमान उपमेय मध्य समान धर्म को तुलना करे जो शब्द से हला ताले मन रहिला। आमे उपमान का कहथुले, आमे उपमान कहथुले जो प्रसिद्ध वस्तु सहित तुलना करा जाए। उपमेय का कि ना जहा को तुलना करा जाए, उपमेय हैला जहा को तुलना करा जाए। आ साधारण धर्म, साधारण धर्म आउ कोन उपमावाचक शब्द, उपमावाचक शब्द हला। ताहले आमे देखिया एठी उपमेय, उपमेय का उपजे ना जहा को तुलना करा जाए। बुझी पारल कि एठी उपमेय हैला जहा को तुलना करा जाए। एठी काहा को तुलना करा है भग्न घटुआहा सलिल जेसन बही जाऊ अछि आयु प्रतीक्षण। ताहले एठी काहा को तुलना करा है आयु को तुलना करा है। ताहले उपमेय हैला किए ना आयु, आयु को तुलना करा है। आयु को काहा सहित तुलना करा है भग्न घटुआहा सलिल जेसन, भग्न घटुआहा सलिल सलिल सहित तुलना करा है। ताहले उपमान हैला कोन ना सलिल। अच्छा साधारण धर्म होला कोन भग्न घटुआहा सलिल जेसन बही जाऊ अछि आयु प्रतीक्षण। ताले सलिल बही जाउछि आयु भी मध्य बही चलीछि। ताले साधारण धर्म होला कोन ना बही जाऊ अछि, बही जाऊ अछि। अच्छा ये जो देख ये उपमान उपमेय दुईटीर धर्म को बुझाउछि कि ना साधारण धर्म। अच्छा उपमान उपमेय साधारण धर्म को प्रकाश करछि कि ना देख जे भग्न घटुआहा सलिल जेसन बही जाऊ अछि कोन बही जाऊ अछि आयु प्रतीक्षण। ताले केमिति बही जाउछि जेसन, केमिति बही जाउछि ना भग्न घटु जेमिति सलिल बही जाए जेसन जेमिति बही जाऊ अछि आयु प्रतीक्षण। ताले जेसन हला कोन ना उपमावाचक शब्द जेसन। ताहले पिला माने बुझी पालो ना थरक उपमान मु कहिथिली जे उदाहरण देला पर तम माने बुझी परिबो उपमान उपमेय साधारण धर्म आउ कोन ना उपमावाचक शब्द। ताहले को बुझी पालो। आमे आउ गोटे उदाहरण आलोचना करिया। देख कोन ना खंड खंड धड़ा मेघ, खंड खंड धड़ा मेघ, खंड खंड धड़ा मेघ सुनील अंबरे। देख सुनील अंबरे, सुनील अंबरे भासई बोईत जथा, भासई बोईत जथा खंड खंड धड़ा मेघ सुनील अंबरे भासई बोईत जथा नील नील समुद्र। देख एठी आमे देखिले कोन एटा आसीची कोथु कहलो एटा आसी हमर खंड
ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏଇଟା ଆସିଛି କୋଉଠୁ କହିଲା ଶରତ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ। ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ ସବୁ ଦେଖ। ଆଗେ ଦେଖିବା ଉପମେୟ। ଉପମେୟ ଏଠି ହେଲା କଣ ନା ଦେଖ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏଠି କାହାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଇଛି? ଧଳା ମେଘକୁ ଏଠି ତୁଳନା କରାହେଇଛି କାହା ସହିତ ନା ଦେଖ ଏଠି ସୁନୀଳ ଯୋଉ ବୋଇତ ସହିତ ତୁଳନା କରା। ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଉପମାନ ହେଲା କିଏ ନା ଉପମାନ ହେଲା ଦେଖ ଉପମାନ ହେଲା କଣ ନା ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ବୋଇତ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଆଚ୍ଛା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଲା କଣ? ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଲା କଣ ନା ଭାସିବା। ମାନେ ଧଳା ମେଘ ଆକାଶରେ ଭାସୁଛି, ବୋଇତ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଛି। ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଲା କଣ ନା ଭାସିବା। ଆଉ ଏଠି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଲା କଣ ନା ଯଥା। ଏକୁ ଯୋଗ କରୁଛି କିଏ? ଉପମାନ ଉପମେୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିକି ତାର ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ଦର୍ଶଉଛି କିଏ ନା ଯଥା। ଯଥା ହେଲା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ମିଶି ଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣେ ମିଶି ଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ। ମିଶି ଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେଇ ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ତାହେଲେ ଏଇ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଠି ଉପମାନ କି ଉପମେୟ କିଏ? ଉପମେୟ କିଏ? ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଏଠି କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନା ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେଇ ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ଅବଳା ସେଇ ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ତାହେଲେ ଏଠି ହେଲା କଣ? ସେଇ ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ସେଇ ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ଅବଳା ସେଇ ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ଅବଳା ସେଇ ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। କେମିତି ମିଶିଗଲା? କାହା ସହିତ ତା ମିଶିବାର ଢଙ୍ଗ? ଏଇ ଯୋଉ ଅବଳା ମିଶିଗଲା ନୀଳ ତରଙ୍ଗରେ ସେଟା କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଇଛି? ଉପମାନ ଏଠି କିଏ ନା ଦେଖ ଉପମାନ ଏଠି କେତେ ଗୁଡେ। ମିଶି ଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣ। ପ୍ରଭାତି ତାରା ଯେମିତି ରବି କିରଣରେ ମିଶିଯାଏ। ଆଉ କଣ ଜୀବାତ୍ମା ଯେମିତି ପରମାତ୍ମା ଚରଣରେ ମିଶିଯାଏ। ଆଉ କଣ ନା ନୀଳ ଜଳଦ ଚପଳା ଯେମିତି ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିଯାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅବଳାଟି ନୀଳ ତରଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲା। ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ହେଲା କଣ ନା ଏସବୁ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପମାନ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଦେଖ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଲା ଏଠି କଣ ମିଶିଯିବା ହେଲା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣରେ ମିଶିଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣରେ ମିଶିଯାଏ। ଚପଳା ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗେ ମିଶିଯାଏ। ଅବଳା ସେମିତି କୋଉଠି ମିଶିଗଲା ନା ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ତାହେଲେ ଏଠି ମିଶିଯିବା ହେଲା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ଆଉ ଏଠି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଲା କିଏ ନା ଦେଖ ଯଥା ଆଉ ତଥା। ଇଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ଏଠି ହେଲା ଯଥା ହେଲା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ତିନିଟା ଉଦାହରଣ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାର ହେଲା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ତିନି ପ୍ରକାର। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ତିନି ପ୍ରକାର। କଣ କଣ ନା ଦେଖ ଏକ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଲୁପ୍ତୋପମା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ମାଳୋପମା ହେଲା। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଏକରେ ହେଲା କଣ ନା ଦେଖ ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ଲୁପ୍ତୋପମା ମାଳୋପମା। ତାହେଲେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ବୁଝିପାରିଲ।
उपमा अलंकार है कौन ना समान धर्म विशिष्ट दुईटी वस्तु मध्य साम्यता प्रतिपादन हेले ताकू कुआ जाए उपमा अलंकार। आ साम्यता प्रतिपादन करने आमको उपमान उपमेय साधारण धर्म उपमावाचक शब्द को जाना पड़ो। आम से भर तीन आलोचना कले। पढ़ा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार कौन ना देख प्रकृत वस्तु सहित को अप्रकृत वस्तु सहित तुलना कला बेले ता भीतर संभावना बा तर्कणा करागले ताकू उत्प्रेक्षा अलंकार कह जाए। प्रकृत वस्तु होची कौन ना आमे जानले प्रकृत वस्तु होची उपमेय आउ जो कौन अप्रकृत वस्तु है जोटा बड़ वस्तु है सेटा है कौन ना उपमान। ताहले आमे जानले एठी कौन उपमेय आउ उपमान। प्रकृत वस्तु है कौन प्रकृत वस्तु है कौन ना उपमेय है उपमेय आमे पढ़िले आगु। आउ अप्रकृत वस्तु है कौन अप्रकृत वस्तु है कौन ना उपमान। उपमान ए उपमेय उपमेय आउ उपमान आउ उपमान वस्तु मध्यरे संभावना संभावना बा तर्कणा प्रकाश पाइले कौन हुए ना उत्प्रेक्षा अलंकार हुए। ताले आमे जानले कौन उपमेय उपमेय है प्रकृत वस्तु उपमान है अप्रकृत वस्तु। ताले उपमेय आउ उपमान मध्यरे जदि संभावना माने साधारण धर्मर संभावना बा तर्कणा प्रकाश पाए ताहले ताकू उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाए। ताले एथि कौन हुए ना ए उत्प्रेक्षा अलंकार रे एठी कौन व्यवहार हुए कि सत्य की आउ कौन ना सिन्ना अब्बा एठी ए सब उत्प्रेक्षा अलंकार रे ए सब व्यवहार करा जाए। अब्बा सत्य की बुझल कि सत्य की कौन आउ कौन ना बोधे ए सब शब्दर व्यवहार हुए कि अब्बा सत्य की बोधे ए सब शब्दर व्यवहार कहीं व्यवहार करा जाए ना या मध्य संभावना बा तर्कणा को प्रकाश करबा पाई। उपमेय उपमान मध्य संभावना को प्रकाश करबा पाई कि अबा सत्य की बोधे ए सब शब्दर व्यवहार करा जाए। तेबे आमे एबे आसीबा उदाहरण। चढ़ई एठा उदाहरण उदाहरण कला श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्रते श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्रते नीरभेदी अब्बा उठे ऐरावते देख एटा है गोटे पद एटा कौन आसी कहल एटा आमर चिलिका 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 रे चिलिका आमर किए लिखिं ना राधानाथ राय। देख से कहते श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्रते नीरभेदी अबा उठे ऐरावते। आमे देखिबा कहा सहित कहा को तुलना कराई। अच्छा ये प्रकृत वस्तु किए श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्रते श्वेतांग चढ़ई है प्रकृत वस्तु एटा है प्रकृत प्रकृत है कौन ना उपमेय एटा है उपमेय प्रकृत एटा है उपमेय
ଉପମେୟ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନିରଭେଦୀ ଅବା ଉଠ ଐରାବତେ। ନିରଭେଦୀ ଅବା ଉଠ ଐରାବତେ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ। ଐଠିକ ସତର ଐରାବତ ଉଠୁଛି କି? ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଐରାବତ ହସ୍ତି ଆସିକି ସମୁଦ୍ର ପାଣିରୁ ଉଠୁଛି? ନା, ଏଟା ହଉଛି ଅପ୍ରକୃତ, ଏଟା ହଉଛି ଚିନ୍ତା କରାହଉଛି, ଏଟା ହେଲା ଅପ୍ରକୃତ। ଅପ୍ରକୃତ ତାହେଲେ ଅପ୍ରକୃତ ହେଲେ କଣ ନା ଉପମା। ଏଟା ହେଲା ଉପମେୟ, ଏଟା ହେଲା ଉପମାନ, ଏଟା ହେଲା ଉପମାନ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ହେଲା ଏଠି ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବନା, ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଧର୍ମର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍କଣା କରାଯାଉଛି କାହା ଦ୍ୱାରା? ଅବା। ଅବା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କରାହଉଛି। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଚୁମ୍ବି ଚରଣକୁ ଶୋଭା ଆଶ୍ରମୀ। ଶୋଭା ଆଶ୍ରମୀ ଏଇଟା କୋଉଥିରୁ ଆସିଛି ନା ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟ, ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଦେଖ, ଚୁମ୍ବି ଚରଣକୁ ଚିକୁର। ଚୁମ୍ବି ଚରଣକୁ ଚିକୁର। ଚିକୁର ମାନେ କଣ କହିଲ? କେଶ। ଚିକୁର ମାନେ ହେଲା କେଶ। ରାଜି ଶୋଭା ଚରଣେ, ଶୋଭା ଚରମେ ଏଠି କଣ? ମଦନ କେତନ ଉଡଇ ଥିବା ଶୋଭା ଆଶ୍ରମୀ। ତାହେଲେ ଏଠି କାହାର ଦେଖ ଯେ ଏଇଟା ଆସିଛି କୋଉଠୁ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟରେ ଦେଖ ନାୟିକା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଯୋଉ ଚିକୁର, ଚିକୁର ମାନେ ହେଲା କଣ? କେଶ। ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ନାୟିକା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର କେଶ ଉଡୁଛି। କେମିତି ଉଡୁଛି ନା ମଦନ କେତନ, ମଦନ କେତନ ଉଡଇ କିମ୍ବା ଶୋଭା ଆଶ୍ରମୀ। ଶୋଭା ଆଶ୍ରମରେ ଯେମିତି ମଦନ କେତନ ଉଡୁଥାଏ। ମଦନ କେତନ ହଉଛି କଣ ନା ପତାକା ଯେମିତି ଉଡୁଥାଏ, ସେ ଲମ୍ବିକି ଉଡୁଥାଏ ଫରଫର ହେଇକି, ସେମିତି ନାୟିକା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଚିକୁର ଉଡୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଚିକୁର ହେଲା କଣ ନା ଉପମେୟ। ତାହେଲେ ଏଠି ମଦନ କେତନ ହେଲା କଣ? ଶୋଭାଶ୍ରମର ମଦନ କେତନ ହେଲା କଣ ନା ଉପମାନ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଯୋଉ ତୁଳନା ଉପମେୟ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଧର୍ମର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍କଣା କରାହେଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା କିବା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା। ବୁଝିପାରିଲ? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କଣ? ଏକରେ ହେଲା ବାଚ୍ୟୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ବାଚ୍ୟୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ବାଚ୍ୟୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ପ୍ରତୀୟମାନ, ପ୍ରତୀୟମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ତାହେଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ବୁଝିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଏବେ ପଢିବା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯୋଉଠି ଉପମେୟ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଥିତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢିଲେ କଣ? ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଏଠି କଣ ଅଭେଦ, ମାନେ ଦିଟାଙ୍କ ସମାନ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। କେମିତି ନା ଏଠି ଦେଖ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମେୟ, ଉପମେୟ ହେଲା କଣ? ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଆଉ ଉପମାନ ହେଲା କଣ ନା ଯୋଉ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଉପମେୟ ଆଉ ଉପମାନ, ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଥିତ ହୁଏ। ଅଭେଦ କଥିତ ହୁଏ। କଥିତ ହୁଏ ମାନେ ଉପମେୟ ଉପମାନ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ସେଠି କଣ ହୁଏ? ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଥିତ ହୁଏ। ଏଇ ଅଭେଦ କଥିତ ହବା ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବହାର ଶବ୍ଦ କରାଯାଏ? ଆମର ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଠି ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ପଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା। ଉଦାହରଣ କଣ ଦେଖ ଯେ ଆମେ କହିବା
कौन आशा पारिजात फुटिब हृदय नंदन बने नंदन सौरभ ज्ञान भक्ति कर्म सौरभ व्यापी जीव भुवने देख आशा पारिजात फुटिब हृदय नंदन बने ज्ञान भक्ति कर्म सौरभ व्यापी जीव भुवने एटा आसी कुसुमांजलि होची मधुसूदन राव भक्त कवि मधुसूदन राव ताल देख भक्त कवि मधुसूदन रावकर कुसुमांजलि एई पदटी आसी कौन आशा पारिजात फुटिब हृदय नंदन बने ज्ञान भक्ति कर्मे सौरभ व्यापी जीव भुवने ताले एठी आमे देखिबा जे कहा को कहा से तुलना उपमेय के उपमान की देख हृदय को कहा से तुलना कराई नंदन वन सहित ताले हृदय नंदन वन आ मध्य एठी अभेद जी हृदय सी नंदन वन जहाँ को हृदय कहुचे ताकू नंदन वन कहुचे ताले आमे जो जानिले जे उपमान उपमेय मध्य अभेद कथित हुए एठी हृदय मध्य नंदन वन मध्य अभेद कथित हैला सेथि पई एटा कोन हैला ना जो रूपक अलंकार हैला अच्छा ये रूपक अलंकार रूपक शब्द की ज्ञान भक्ति कर्मे सौरभ व्यापी जीव भुवने आशा पारिजात फुटिब हृदय नंदन बने ज्ञान भक्ति व्यापी जीव जे कौन ना एठी हृदय एठी पुष्प ताले ज्ञान भक्ति कर्म सौरभ व्यापी जीव भुवने ताले एठी नंदन वन मध्य कौन अभेद कथित होउची अभेद कथित हेउथबारु एहा रूपक अलंकार हैला ताले तमे लक्ष्य कर जे आशा पारिजात फुटिब हृदय नंदन बने ज्ञान भक्ति कर्म सौरभ व्यापी जीव भुवने आशा पारिजात आशा रूपक पारिजात आशा को एठी पारिजात पुष्प सहित तुलना कराई जी आशा से पारिजात आशा को पारिजात सहित तुलना कराला आ हृदय को नंदन वन सहित तुलना कराला ताले आशा रूपक पारिजात फूल हृदय रूपक नंदन कौन हृदय रूपक नंदन वन रे प्रस्फुटित हम ए कथा कवि एठी कहिसंती तेणु एहा हला कोन ना रूपक अलंकार देख जे होची कोन दारिद्रता पंकपूर्ण मो जीवन सर जंजाल जलद जले आबिल उदर एटा पिलाने तपस्विनी तुम मैंने जानिच किए लिखिं तपस्विनी किए लिखिं मत ये कहवाक पड़ोनी तुम मैंने जानिच किए लिखिं ना आमर गंगाधर प्रकृति कवि गंगाधर मेहर ताने देख दारिद्रता पंकपूर्ण मो जीवन सर जंजाल जलद जले आबिल उदर ताने देख दारिद्रता पंकपूर्ण जहाँ को दारिद्रता कहुची ताकू एठी पंकपूर्ण कहुची अच्छा ताहले दारिद्रता पंकपूर्ण मो जीवन जीवन रूपक सरोवर होउची कोन दारिद्रता बा होउची कोन ना पंकपूर्ण दारिद्रता जहाँ को कहुची पंकपूर्ण ताकू कहुची जंजाल जलद जले आबिल उदर जहाँ को जंजाल कहुची ताकू जलद कहुची आ आबिल उदर आबिल होउची कोन आबिल जे उदर भी सी ताहले एठी देख
उपमेय ଆଉ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହଉଛି ନା ଅଭେଦ କଥିତ ହଉଛି। ଅଭେଦ କଥିତ ହେଉଥିବାରୁ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଏହା ହଉଛି ଯୋଉ କଣ ଆମର ଉପମେୟ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅଭେଦ କଥିତ ହେଉଥିବାରୁ ଅଭେଦ ରହୁଥିବାରୁ ଏହା ହଉଛି କଣ ନା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ଯେ କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡେ ମଳିନ କଳୁଷ ହେବି ନଳିନ କେମନ୍ତେ ସରି ତୋର ହେବି ନଳିନ କେମନ୍ତେ ସରି ତୋର ହେବି ନଳିନ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ନଳିନ ସମ୍ବୋଧନ କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡେ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ସରି ତୋର ହେବି ନଳିନ। ଏଇଟା ଆସିଛି କୋଉଥିରୁ କହିଲା ପଦ୍ମ କବିତାରୁ ଆସିଛି। ପଦ୍ମ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଦେଖ ପଦ୍ମ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ। କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡେ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ସରି ତୋର ହେବି ନଳିନ। ତାହେଲେ ଏଠି ସେ ଦେଖ କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କଳୁଷ ଯାହା ପଙ୍କ ସେଇଆ। ଆ ଭିତରେ ଅଭେଦ କଳୁଷକୁ ପଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କଳୁଷ ଯାହା ପଙ୍କ ବି ସେଇଆ। ଏଠି ଆମେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କିଛି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି ଅଭେଦ କଥିତ ହଉଛି। କେଡେ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ସରି ତୋର ହେବି ନଳିନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଟା ଜାଣିଲେ ଯେ କଳୁଷ ଯାହା ପଙ୍କ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ଏକା ହେଇଥିବାରୁ ଏହା ହେଲା କଣ ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲା କଳୁଷ ଆଉ ପଙ୍କ ଏ ଦୁଇଟିକି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି। କଳୁଷ ପଙ୍କ ଦିଟାକୁ ମାନେ ଏକା ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତର୍କଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ହେଲା ଏକା ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଆଚ୍ଛା এই ଯୋଉ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଦେଖ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ 3 ଭାଗରେ ରୂପକ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପକ ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ। ତାହେଲେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଏକରେ ହେଲା କଣ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପକ ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ। ତାହେଲେ ହେଲା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢିଲେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଶେଷରେ ପଢିଲେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ନା ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହୁଏ। ଆଉ ଯୋଉ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ଆମେ ପଢିଲେ କଣ ଦେଖ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ କଣ ନା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ ଦେଖ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ
भेद अभेद परिलक्षित हुए एथि ହେଲା कौन सादृश्य एथि ହେଲା कौन अभेद्य अभेद्य परिलक्षित हुए आउ एठी उपमा रे कौन हुए ना एठी उपमावाचक शब्द थाए उपमा रे कौन थाए उपमावाचक शब्द जेमती कि जेबे तेबे जथा ए सब हमर व्यवहार हुए उपमावाचक शब्द किंतु देख रूपक अलंकार रे उपमावाचक रूपक शब्द न थाए रूपक शब्द न थाए बुझी पारला ताले उपमा आ रूपक मध्य रे तुलना कले आमे जानि पारले कोन रेला उपमा रे हैला कोन ना सादृश्य आ रूपक रे हैला कोन अभेद बुझिलो सेटा ता भली किंतु एटा एका रूपक रे हैला उपमा उपमेय दीटा जाक एका आउरे रूपक है दीटा जाक एका किंतु उपमा है कौन ना दीटा एका भली नुह माने दीटा एका भली देखा जाए किंतु एका नुहे बुझिपाल कि एका भली जना पड़े किंतु एका नुहे एठी अभेद्य माने ता भीतर आमे एका भली नुह एका एठी पूरा एका सेठी एका भली जना पड़े बुझिपाल अच्छा ताहले देख आमे आज कौन जानिले आमे आज कौन जानले आमे जानले अर्थालंकार का कहे आमे आगुरु जानिथिले ताले आज आमे जानले अर्थालंकार जो आमे रूपक उत्प्रेक्षा आ उपमा तीनोटी अलंकार विषय रे आमे आज पढ़िले कहले जे आमे कहले जे उपमा अलंकार का कहे रूपक अलंकार का कहे उत्प्रेक्षा अलंकार का कहे उपमेय का कहे उपमान का कहे आउ कौन ना साधारण धर्म क्या कहुए उपमावाचक शब्द क्या कहुए ये सब कथा आज आम जानिले ता छड़ा ए सबुर उदाहरण नहीं कि आम सब माने आमे एबे जिबा आज आम अर्थालंकार प्रश्न फर्द को आम जिबा प्रश्न फर्द को गले प्रथमे आमे प्रश्न करबा उपमेय का कहे उपमेय का कहे जहा को तुलना करा जाए उपमान का कह जाए ना जहा जो प्रसिद्ध वस्तु सहित तुलना करा जाए साधारण धर्म का कह जाए ना दुईटी उपमेय उपमान ए दुईटी वस्तु मध्य थिबा साधारण जो धर्म प्रकाश पाए ताकू साधारण धर्म कह जाए उपमावाचक शब्द क्या कह जाए ना उपमावाचक शब्द कह जाए क्या ना जहा द्वारा उपमान उपमेयर साधारण धर्म प्रकाश पाए ताले आमे जानिले ताले एथि आमे कहबा जे देख आउ गोटे कथा जे उपमा अलंकार क्या कहे आमे उपमा अलंकार पढ़िले उपमेय उपमान मध्य सादृश्य कथित हुए ताले एक जीवा परे आमे देखिबा पुनी उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहे उत्प्रेक्षा जदि आमे अलंकार देखिबा जे उत्प्रेक्षा अलंकार रे कोन ना प्रकृत वस्तु उपमेय आ उपमान मध्य संभावना बा तर्कणा दर्शा जाए हेई पारे बा नुहे एठी संभावना बा तर्कणा प्रदर्शन करा जाए ता छड़ा आमे जदि देखिबा ताहले रूपक अलंकार का कह जाए ना अभेद दर्शा जाए उपमान उपमेय मध्य कौन अभेद्य विभिन्न उदाहरण पड़िबो उदाहरण पड़िले सेटा को अलंकार तुमे सेटा को निर्णय करिवो केमिति ना जदि आमे कहबा देख कि नव कालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांतस्मरी आमे जदि कहबा एठी को अलंकार हिची ना देख देखी आली कालिका कांतस्मरी ताले एठी कौन है ना आमे एठी देखी नव कालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांतस्मरी एठी कौन है ना एठी अभेद्य बा तर्कणा करा है बा संभावना देखी नव कालिका बकालिका मालिका देखी नव कालिका बकालिका मालिका एक कथा कहले कहला ना से आली कालिका कांतस्मरी आली कालिका कथा से मने पके जंदी संभावना करचंदी तेणु एठी संभावना अर्थ आस्तवरु एटा हला कोन ना आमे कहबा हला रूपक अलंकार सेमिति आउरी
ଅଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡେ ମଳିନ କେମନ୍ତେ ସରିତର ହେବି ନଳିନ। ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆଖି ବୁଝିକି କହିଦେଇ ପାରିବ ଏଇଟା ହଉଛି ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। କାହିଁକିନା ଆମେ କଳୁଷ ଆଉ ପଙ୍କ ଆ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଣ ନା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ତାହେଲେ ସେମିତି ଆଲୋଚନା ବି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢେଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନୀଳ ଭେଦି ଅବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଏଠି ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଏଟା ହେଲା କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ।